اس روز دوپہر میں باسط کے پارٹنر کی کال آ گئی۔ باسط سلیم کو روانہ کرنے کے بعد اپنے فلیٹ میں ہی تھا۔ اس کے مہمانوں نے کینٹ ریلوے اسٹیشن پر ہی ایک فیک سٹوری سنائی تھی، جس کا ایک کردار سلیم کا دوست مختار بھی تھا، جو گلستان جوہر میں کہیں رہتا تھا اور کسی سندھی ٹی وی چینل میں کام کرتا تھا۔ باسط نے لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مختار کو تلاش کرنے میں ان کی مدد کرے گا، لیکن اب اس کوشش کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی، کیونکہ اسٹیشن پر بیان کردہ سٹوری کا یہ کردار بھی فرضی ہی تھا۔ باس، یہ کیا بات ہوئی؟ باسط کے پارٹنر نے بے تکلفی سے کہا، رات کو تم نے بتایا تھا کہ آج جال میں 2 مچھلیاں آئی ہیں جو رشتے میں میاں بیوی ہیں، لیکن تم نے مادہ کو اپنے پاس رکھ کر نر کو میری طرف بھیج دیا ہے۔ آخر تمہارا ارادہ کیا ہے؟ مادہ کا آمد ہے، باسط نے مانی حیض انداز میں کہا۔ میں اسے چند دن کے لیے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد تمہارے حوالے کر دوں گا۔ تابندہ اس وقت واش روم میں تھی، اس کے باوجود باسط محتاط اور دھیمی آواز میں بات کر رہا تھا۔ اوہو، تو اس پر تمہارا دل آ گیا ہے، باسط کے پارٹنر نے ٹٹولنے والے انداز میں کہا۔ شے ہی ایسی ہے کہ ہر کسی کا دل آ جائے، باسط نے آواز دبا کر کہا۔ تم اسے دیکھو گے تو دنگ رہ جاؤ گے۔ میں اس وقت سمجھ گیا تھا کہ جب تم نے اس مادہ مچھلی کے لیے کارآمد کا لفظ استعمال کیا تھا۔ اس کے پارٹنر نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، تمہاری مخصوص اصطلاح ہے جس کا مطلب ہے بارود کی دکان۔ بالکل صحیح سمجھے۔ باسط نے تائیدی انداز میں گردن ہلا دی۔ ٹھیک ہے، تم اسے 6 روز کے لیے اپنے پاس سے رکھ لو، باسط کے پارٹنر نے معتدل انداز میں کہا۔ اس خوب دل بہلاؤ اور مزہ کرو، لیکن ایک بات کا خاص طور پر خیال رکھنا۔ جانتا ہوں اب تم یہی کہو گے۔ باسط اس کی بات کاٹتے ہوئے بولنے لگا، کھیلنے کے لیے بازار میں بہت سے کھلونے مل جائیں گے باسط، لیکن اس وقت جو کھلونا تمہارے ہاتھ میں ہے اسے ٹوٹنے سے بچانا ہے، کیونکہ اس کے وجود کے اندر بہت ساری چیزیں ہمارے کام کی ہیں۔ ان میں سے ہر ایک شے کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ اس سے سال بھر کی تفریح کے لیے ہر رات ایک نیا کھلونا خریدا جا سکتا ہے نا؟ بالکل، میں تم سے یہی کہنے والا تھا، اس کے پارٹنر نے تفہیمی لہجے میں کہا۔ اس بزنس کے تمام رولز تمہیں اچھی طرح یاد ہیں، لیکن میں اپنا فرض ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ میں تم سے مکمل اتفاق کرتا ہوں پارٹنر، باسط نے کہا۔ ہم رولز کو فالو کریں گے تبھی تو ہمارے بزنس کو ترقی ملے گی۔ لمحاتی توقف کے بعد اس نے ان الفاظ سے اس کی بات میں اضافہ کر دیا، ویسے تو میرے خیال میں مچھلیوں کی دنیا میں نر اور مادہ کا تصور نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جو مچھلا میں نے تمہاری طرف بھیجا ہے اس کی رپورٹ ہے۔ رپورٹ A1 ہے پارٹنر، اس نے باسط کو بتایا۔ بندے کے دونوں گردے ایک دم فریش اور صحت مند ہیں۔ تم نے شکار کو کیا بتایا؟ مختلف ٹیسٹ کرنے کے بعد میں نے اس سے کہا ہے کہ اس کی گردن پر ورم ہے، اسے ایک دن ایڈمٹ کرنا پڑے گا۔ ہم اسے ڈرپ چڑھائیں گے اور 2-3 انجیکشن بھی دیں گے جس سے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ تعاون کر رہا۔ ویری گڈ، باسط نے دبے دبے جوش کے ساتھ کہا۔ آگے کا کیا پلان ہے؟ ہم ڈرپ کے اندر اسے بے ہوشی کا انجیکشن دے کر بے سود کر دیں گے، اس نے بتایا، اور اگر ضرورت محسوس ہوئی تو اس کی ریڑھ کی ہڈی میں مخصوص انجیکشن بھی ٹھوک دیں گے جس سے اس کے بدن کا متعلقہ حصہ بے جان ہو جائے گا۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے یہ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے۔ ہاں میں جانتا ہوں، باسط نے سرسری انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، تم مچھلے کا ایک گردہ نکالو گے نا؟ ایک نہیں دونوں، اس نے جذبات سے آری لہجے میں کہا۔ ایسے صحت مند گردے بلے کہاں ملیں گے؟ یہ تو 2 ہاتھ بک جائیں گے، بلکہ میرے پاس تو ان کے کسٹمرز بھی ہیں۔ اوہ بیچارے مچھلے کا کیا؟ باسط نے رواداری میں پوچھ لیا۔ وہ تو دونوں کڈنی نکلتے ہی موت کے منہ میں چلا جائے گا باس، اس نے بے رحمی سے کہا۔ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ اس کی باڈی کا کیا کرو گے؟ آج کل موسم برسات بڑا زدایا ہوا ہے، اس نے مانی حیض انداز میں کہا۔ کراچی کے گٹر، ندیاں اور نالے خوب بھر کر چل رہے ہیں، اس مچھلے کی باڈی پورے ذوق و شوق سے سوئمنگ کرے گی۔ حد ہوتی ہے یار، بے ساختہ باسط کے منہ سے نکلا۔ ہاں ہوتی ہے، نرم دلی، صلہ رحمی اور رواداری کی، مگر صرف فاقی کی کوئی نہیں ہوتی، اس نے ٹھوس انداز میں کہا۔ اور پیسہ کمانے کی؟ امیر بننے کے لیے دل کو پتھر اور دماغ کو کیلکولیٹر بنانا پڑتا ہے۔ کیا تم نے کبھی خدا ترس، ہمدرد اور ایماندار شخص کو دولت مند دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، باسط نے اپنے پارٹنر کی دلیل کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہوئے کہا۔ اچھا میں فون رکھ رہا ہوں، تابندہ واش روم سے نکل آئی ہے۔ اوکے، میں کل اپڈیٹ کروں گا، اس نے کہا۔ تابندہ کے سامنے اپنے بزنس کی باتیں کرنا مناسب نہیں ہوگا، باسط نے غیر سنجیدگی سے کہا۔ جو بھی سچویشن ہو تم ٹیکسٹ کر دینا، اس کے بعد میں موقع دے کر تمہیں کال کر لوں گا۔ ڈن، باسط کے پارٹنر نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ باسط اس وقت لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا، تابندہ بھی وہیں آ گئی۔ باسط اس کی سجدے دیکھ کر حیران رہ گیا، اس کی سمجھ میں یہ بھی آ گیا کہ اسے اتنی دیر کیوں لگی۔ یقیناً اس نے شاور لیا تھا اور لباس تبدیل کر کے ہلکا پھلکا میک اپ بھی کر لیا تھا۔ تابندہ اس کے سامنے والے صوفے پر براجمان ہوئی تو اسے یوں محسوس ہوا کہ وہ شبنم میں نہایا ہوا کوئی تازہ گلاب ہو۔ بھینی بھینی مسحور کن خوشبو ناک کے راستے دماغ تک پہنچ کر باسط کو بےہود کر رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کسی باڈی اسپرے کا کمال ہے یا تابندہ کے بدن سے اٹھنے والی مخصوص مہک، اعصاب کو معطر اور حواس کو معطل کر دینے والی ایک غیبی طاقت۔ باسط نے خود کو بیوی بچوں والا ثابت کرنے کے لیے بیڈ روم کے وارڈ روم میں درجن وار لیڈیز ملبوسات ٹانگ رکھے تھے۔ سلیپر اور سینڈل کا بھی یہی عالم تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل پہ آرائش و زیبائش کے لوازمات سے بھری ہوئی تھی۔ تابندہ نے اسی بیڈ روم کے واش روم میں شاور لیا اور یقیناً وہ وہیں سے میک اپ بھی کر کے آئی تھی۔ ایک عجیب و غریب خبر ہے، باسط نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا۔ تابندہ نے چونکر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیسی خبر؟ باسط اس کا رد عمل دیکھنے کے لیے ایک ایسا جھوٹ بولنے کا فیصلہ کر چکا تھا جو آئندہ روز سچ میں بدلنے والا تھا، اور یہ بے رحم سچ سلیم کی ذات سے متعلق تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے آفس سے فون آیا ہے، باسط نے بتایا۔ ہماری لیبارٹری میں سلیم کے تمام ٹیسٹ ہو گئے ہیں، اس کے گردوں میں ورم تشخیص ہوا ہے۔
हमारी कंपनी के डॉक्टर ने एक दिन क्लिनिक में रोककर इसे ड्रिप चढ़ाने का कहा है और वो इस काम के लिए राजी भी हो गया था, लेकिन फिर पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया। पिछले 3 घंटे से वो लापता है। एक नॉर्मल फितरी रद्दअमल का तकाजा था कि यह खबर सुनकर ताबिंदा को फिक्रमंद हो जाना चाहिए था, लेकिन इसकी आंखों या चेहरे पर परेशानी या उलझन के असरात नमूदार नहीं हुए। अदम दिलचस्पी का इजहार करते हुए इसने कहा, बस वो ऐसा ही है, जब इसका मन चाहेगा वो लौट आएगा। ताबिंदा के इत्मीनान बख्श जवाब ने बासित ने पूछ लिया, वो कराची में नया है, यहाँ के रास्तों और इलाकों से सनाशाई भी नहीं है, अगर वो कहीं गुम हो गया तो? बात के अख्ताम पर बासित ने सवाल नजरों से उसकी तरफ देखा। वो एक लम्हा सोचे बगैर बेपरवाही से बोली, तो क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब सलीम वापस आए या खो जाए, ये एक ही बात है। मैं तो ऐसा ही समझती हूँ, ताबिंदा ने स्पॉट आवाज़ में कहा। इसने तुम्हारे लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है, बासित ने कहा, और तुम इसके लिए ऐसी बेमुरवती जाहिर कर रही हो। डॉक्टर साहब, सच्ची बात तो ये है कि इस दुनिया में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और बाज़ औक़ात बहुत कुछ। ताबिंदा इसके चेहरे पर निगाह जमाकर बोली, सलीम गांव की ज़िंदगी से तंग और शहर में आकर कोई नौकरी करना चाहता था। मुझे किसी भी सूरत इस बदबख्त पर डेरे से शादी नहीं करना थी। हम दोनों ने एक दूसरे का सहारा लिया और कराची आ गए। बाकी जहाँ तक कुर्बानी देने का ताल्लुक है तो लम्हाती तवक़्क़ुफ़ करके इसने एक हमार आलूदा सांस खारिज की और फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, सलीम को कोई कुर्बानी दिए बगैर आपकी कंपनी में नौकरी मिल रही थी, यानी 2-4 रोज़ में वो बरसरे रोज़गार हो जाता, लेकिन इसकी बदकिस्मती की वो अपनी मर्जी से कहीं गायब हो गया है और मुझे अपना मकसद हासिल करने का पता नहीं कैसे कैसे कुर्बानियां देना पड़ेंगी। तुम अपनी उम्र से बड़ी बातें करती हो, बासित ने गहरी नज़र से इसे देखते हुए कहा। इतना तजर्बा तुमने कहाँ से हासिल किया, और वो भी अंदरूनी सिंध के गाँव से? तजर्बे का उम्र से कोई तल्लुक नहीं है डॉक्टर साहब, वक्त जब चाहता है और जो चाहता है इंसान को सिखा देता है। वो बासित की आंखों में झांकते हुए बोले, मैं एक गंवार देहात हूँ और आप एक पढ़े लिखे डॉक्टर, मैं भला आपको क्या समझा सकती हूँ। बासित ने गोलमोल जवाब दिया, तुम्हारी बात मेरी समझ में आ रही है डॉक्टर साहब, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ कहो, आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना? नहीं, बासित ने कतई अंदाज में कहा, अगर बुरा लगने वाली कोई बात हुई तो फिर भी नहीं। मुझ पर इतना ज़्यादा एतमाद करने का बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। वो बदस्तूर इसकी आंखों में झांकते हुए बोले, इस बात का ताल्लुक आपकी ज़ात से है, इसलिए पूछ लिया कि आप मुझसे हफ़ा ना हो जाए। नहीं होऊंगा हफ़ा, वो भी जवाबन इसकी आंखों में तकने लगा। मैंने महसूस किया है कि आप अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करते हैं, हर शोहर को अपनी बीवी से इसी तरह मोहब्बत करना चाहिए। बासित ने ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाई, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने किस बात से ये अंदाज़ा लगाया? आपके बेडरूम को देखकर, आपके बच्चों के बेडरूम का जायजा लेकर। एक मोहब्बत करने वाला शोहर ही अपने बीवी बच्चों को इतने अच्छे तौर पर रख सकता है। काश। वो अचानक बात अधूरी छोड़कर खामोश हुई तो बासित ने इसरारी लहजे में दरियाफ्त किया, काश के बाद क्या था बिंदा? कुछ नहीं। वो एक अफसरदा सांस खारिज करते हुए बोली, कुछ तो है, वरना तुम्हारे लहजे में उदासी ना उतर आती है। बासित ने 2 टोक अंदाज में कहा, मैं इसरार नहीं करूंगा, अगर तुम मुझ पर भरोसा करती हो तो बता दो। वो अपने हाथों के साथ खेलने लगी। बासित को इसके चेहरे पर तजब्बुब के असरात नजर आने लगे। ताबिंदा को उलझन में गिरा देखकर इसने कहा, मैंने कहा ना, कोई ज़बरदस्ती या मजबूरी नहीं, वापस आ जाओ और पहले जैसे नॉर्मल बातें करो मुझसे। डॉक्टर साहब, इस वक्त आप ये कहते हैं जिन पर मैं आंखें बंद कर भरोसा करती हूँ। वो रसान भरे लहजे में बोली। जब काश के बाद चुप हुई तो इस वक्त मेरे जहन में एक ख्वाहिश ने शिद्दत से सर उठाया। आप से मेरा कोई पर्दा नहीं है, इसलिए बताने में कोई हर्ज नहीं। मैं कहना चाह रही थी कि वो बिखरे हुए ख्यालात को मुजतमा करने की गर्ज से लम्हा बार को मुतवक्किफ हुई, फिर इजाफा करते हुए बोली, काश मैं आपकी बीवी जैसी खुशनसीब होती और मुझे आप जैसा मोहब्बत करने वाला कोई डॉक्टर शोहर मिल जाए। तुम्हें मुझसे भी ज़्यादा चाहने वाला शोहर मिलेगा। ताबिंदा, बासित ने एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए चट्टानी लहजे में कहा, और ना वो सिर्फ डॉक्टर होगा बल्कि मुझसे कहीं ज़्यादा अच्छा डॉक्टर होगा। क्या आप से अच्छा भी कोई इंसान हो सकता है? वो तवाना और हरारत बख्श लहजे मुस्तफिर हुए। कबल इसके बासित से कोई जवाब देता। इसके सेल फोन पर एक टेक्स्ट मौसूल हुआ। ये मैसेज इसके बिजनेस पार्टनर की तरफ था। मैं फौरी तौर पर तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ, क्या तुम इस वक्त ईजी हो? इट इज़ एमरजेंसी। बासित ने फौरन रिप्लाई किया, 5 मिनट के बाद मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। हैरियत तो है ना? ताबिंदा ने तशवीश भरे लहजे में पूछा। हाँ हैरियत है, वो बात बनाते हुए बोला। एक दोस्त का मैसेज है, वो नीचे लिबर्टी के सिग्नल पर खड़ा है। इसका ATM कार्ड मशीन में फंस गया है, जो जाहिर है कल सुबह निकल सकेगा, मगर इस बंदे को फौरी तौर पर 10,000 रुपये की जरूरत है। इसलिए इसने मुझे मैसेज किया है, तुम बेडरूम में जाकर आराम करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मैं दरवाजे को बाहर से ला करके जा रहा हूँ, तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, चाबी है मेरे पास। ताबिंदा ने मौसर जवाब दिया, मैं आपका इंतजार करूंगी। बासित बिल्डिंग से बाहर निकल गया। फिर इसने अपने बिजनेस पार्टनर को फ़ोन लगाया। राब्ता होने पर बासित ने पूछा, क्या हुआ पार्टनर? बास, बड़ी गड़बड़ हो गई है। इसके पार्टनर ने बताया, वो गधा देहाती कहीं गायब हो गया है। क्या तुम हमारे शिकार सलीम की बात कर रहे हो? तो और कौन देहाती गधा इस वक्त हमारे बीच में मौजूद गुफ्तगू हो सकता है? इसने झंझलाए हुए अंदाज में कहा। अपने पार्टनर की बात सुनकर बासित के दिमाग में एक धमाका सा हुआ, मगर फिर इसने सलीम का नाम लेकर तस्दीक करना जरूरी समझी। थोड़ी देर पहले इसने सलीम के हवाले से ताबिंदा से जो झूठ बोला था वो सच साबित हो चुका था। तमाम तरह हालात सेकंड के 10वें हिस्से में इसके जहन से गुजरे, ये कैसे हो गया? इसने अपने बिजनेस पार्टनर से पूछा, क्या इसे किसी तरह पता चल गया था कि तुम इसके दोनों गुर्दे निकालने वाले हो? क्या बच्ची जैसी बातें कर रहे हो यार? वो अजब से लहजे में बोला। मैं या मेरा स्टाफ में से कोई इसे यह खतरनाक बात क्यों बताएगा? ये जो सीधे साधे देहाती होते हैं ना, इनकी छठीस बहुत तेज होती है। एंड मुमकिन है इसे लाशऊरी तौर पर ऐसा महसूस हो गया हो कि क्लिनिक में इसके साथ कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए वो वॉशरूम जाने के बहाने बेड से उठा और चुपचाप यहाँ से रफू चक्कर हो गया। मगर फिक्र की कोई बात नहीं, मैंने अपने गनबरदार बंदे को इसकी तलाश में रवाना कर दिया है। एक इम्कान और भी हो सकता है, बासित ने पुरसोच अंदाज में कहा। इसके बिजनेस पार्टनर ने तुरंत पूछा, वो क्या? बासित ने अभी तक अपने पार्टनर को सलीम और ताबिंदा की असलियत नहीं बताई थी। इसके इल्म में नहीं था कि वो दोनों नौबेहता जुड़ा नहीं है।
बासित ने इसी कहानी को जारी रखते हुए जवाब दिया, वो दोनों पहली बार कराची आए हैं, यहाँ रास्तों से भी बिल्कुल वाकफियत नहीं, ये भी हो सकता है क्लिनिक से बाहर निकलने पर वो कहीं भटक कर कहीं और निकल गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसके बिजनेस पार्टनर ने झंझलाहट भरे अंदाज में कहा, अगर इस उल्लू के पट्टे को रास्तों का इल्म नहीं था तो यहाँ से निकला ही क्यों, सिगरेट नोशी के लिए। बासित ने इंकशाफ करते हुए बताया, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो आज सुबह भी ऐसी हरकत कर चुका है, वो स्मोकिंग का आदी है, 2-3 सिगरेट को धुएं में उड़ाने के बाद वापस आ जाएगा। इसके बाद बासित ने अपने बिजनेस पार्टनर को सुबह वाला वाकया सुना दिया जब सलीम हलवा पूरी के साथ लौटा था। इसकी बात सुनने के बाद वो हैरत भरे लहजे में बोला, फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। बासित पूछे बिना ना रह सका, कैसा झूठ। जब मैंने इसका इंटरव्यू किया तो दूसरी गैर सेहतमंदाना आदत के अलावा मैंने इससे सिगरेट नोशी के बारे में पूछा, इसने उलझे सत्ता लहजे में बताया। जवाब में इस अयार मछली ने साफ इनकार कर दिया। हो सकता है वो डर गया हो। बासित ने ख्याल आएगी कि अगर इसने सिगरेट नोशी की आदत के बारे में बताया तो कहीं नौकरी हाथ से ना निकल जाए। तुम्हारी बात में वजन है। बासित के पार्टनर सोच में डूबे हुए लहजे में बोला, इसकी नई नवेली दुल्हन तुम्हारे फ्लैट पर है, वो बोला बटका वहीं पहुंचेगा, वो जैसे ही यहाँ आएगा मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। बासित ने बात खत्म करने वाले अंदाज में कहा, और इसे अपने गुर्दे के वहम का इलाज करवाने पर तैयार कर लूंगा। तुम अपने प्रोग्राम के मुताबिक चलते रहो। कल सलीम के दोनों गुर्दों पर आई सोजिश को रुखसत होना ही पड़ेगा, गुर्दों को साथ लेकर। वेल सेड। बासित के पार्टनर का मूड कदरे बहाल हो गया। फिर इसने ताकीदी अल्फाज में इजाफा किया, मैं तो अपने प्रोग्राम पर कायम हूँ, लेकिन तुम्हें अपने प्रोग्राम में तब्दीली करना होगी। मैं समझा नहीं। बासित ने उलझे लहजे में कहा, मैं तुम्हें सिर्फ 1 रात की छूट दे सकता हूँ। इसने जवाब में कहा, तुमने इस कारामद मछली के साथ जो भी रंगीन और ब्लैक एंड व्हाइट खेल खेलना है आज की रात खेल लो। मछली का इंतजार अपनी जगह, लेकिन मैं कल किसी वक्त मछली के लिए वैन भेज दूंगा। इसे आमादा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। हमेशा से ये काम मैं ही किया करता हूँ, लिहाजा मुझे मेरी जिम्मेदारी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। बासित ने बेतुकल्फाना अंदाज में कहा, तुमने आज वाली नाइट इनिंग्स का काउंटडाउन शुरू कर दिया है, इसलिए मैं फ़ोन रख रहा हूँ ताकि तुम्हारी वैन की आमद तक कोई बुला भटका छोटे से छोटा अरमान भी मेरे दिल में बाकी ना रह जाए। बात के अख्ताम पर बासित को ऐसा महसूस हुआ कि वो बहुत से हम कलाम था। इसका बिजनेस पार्टनर इसे फ्री हैंड देकर जा चुका था।